فالله سبحانه وتعالى هؤلاء الناس يأتوا قال الله يعطيهم البشرى وببركتهم حتى الذي يأتي ليبيع في المجلس الله يغفر له. فهم؟ فهم؟ Ya. Saya ini tadi Syekh Ammar sudah tahu ada jamaah dari Jawa Barat, ada dari Semarang, dan mungkin ibu-ibu dari jauh-jauh. Daripada nanti waktunya kita terkuras, monggo kita mendengarkan dawuh-dawuh dari Syekh Ammar, dan ini sanad keilmuannya tembus langsung ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Sultanul Aulia, rajanya para wali. Nggih. Didengarkan, yang khusyuk, paham enggak paham didengarkan. Ini insya Allah penuh dengan hikmah. Nggih. Nyun sewu, Syekh. Tafadhol, tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله. بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله. بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله. بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ثم الصلاة والسلام التامان الأشرفان الأكملان على سيد الخلق سيدنا وحبيبنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما صلاة وسلاما تفتح لنا بها أبواب الخير والتيسير وتغلق بها عنا أبواب الشر والتعسير. أنت مولانا فنعم المولى ونعم النصير. أما بعد، فضيلة المكرم خادم هذا المجلس المبارك قس إقدام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظه آمين آمين وأن يبارك في عمره آمين وأن يمده بالصحة والعافية آمين وأن يضع له القبول والمحبة في الأرض وبين عباد الله سبحانه وتعالى. كم فهم بأس عرب؟ فهم؟ tidak terjemah? Terjemah? Terjemah apa? Bahasa Jawa, bahasa Indonesia? Oke, tafadhal, bismillah. Para jamaah ingkang kawula muliakan, pertama beliau mengucapkan salam untuk kita semua. Selanjutnya beliau memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Dilanjutkan pembacaan sholawat dan salam yang dihaturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya beliau mengucapkan salam hormat, salam ta'zim kepada guru kita Khadimul Majlis wa Khadimul Ma'had, guru kita bersama Gus Iqdam, dan beliau doakan mudah-mudahan guru kita Gus Iqdam selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya dalam keadaan sehat wal afiah, dan selalu diberikan keberkahan di dalam kehidupannya, dan mudah-mudahan beliau senantiasa menjadi orang yang bisa memberikan kemanfaatan untuk hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya niki nyun sewu perjanjian dulu. Tadi panjenengan minta diterjemahkan bahasa Jawa. Kalau saya ini kan Jawanya Jawa Tengah, bahasanya ngapak. Orang ngapak, orang kepenak. Nah niki kinten-kinten paham napa mboten kinten-kinten makene iki nek kula dicampur bahasa Jawa paham nggih? Oke, nggih. ممكن bahasa Indonesia موجود هنا سندا أو bahasa Madura ما ترسك لانكم بدبدا بدو ها bahasa Indonesia ya.
حتى يفهم إن شاء الله أهل السندة وأهل مدورة. أولا يعني في هذا المجلس المبارك وجدنا الأدب الجم من خادم هذا المجلس، ووجدنا المحبة الكاملة في قلوب المحبين والحاضرين في هذا المجلس. وهذا ذكرني بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الله عز وجل إذا أحب عبدا نادى جبريل وقال يا جبريل إني أحببت فلان فأحبه. قال فينادي جبريل في أهل السماء أن الله قد أحب فلان فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض فيصبح عبدا محبوبا. وما هذا الجمع المبارك الذي يأتي إلى هذا المجلس المبارك إلا محبة بعبد صالح قد رزقه الله محبته ومحبة أهل السماء، ووضع محبته في قلوب العباد في هذه الأرض. Paham napa mboten? Mudeng napa mboten niki? Pokoke niki paham mboten paham, keranten niki kan live nggih. Semen ben ketok keren sabilu taubah ngoten. Jenengan paham mboten paham sing penting mantuk-mantuk ngoten nggih. Oke, setuju? Setuju nggih. Coba tes. Paham napa mboten? Masya gak mantuk-mantuk. Para jamaah ingkang kawula muliakan, beliau menjelaskan ngaten bahwa ketika beliau sampai di majelis ini, beliau melihat adab yang pertama, adabnya guru kita yang begitu luar biasa. Menunjukkan adab yang sangat sempurna. Dalam arti makna sempurna ini mungkin bisa jadi karena beliau orang Arab ya, standarnya perbandingan untuk antara orang Arab dengan orang Indonesia. Ya kalau di kelas Indonesia, adabnya guru kita Gus Ikdam ini merupakan adab yang sempurna, istilahnya beliau. Sehingga ini menjadikan apa yang beliau nilai yang kedua, beliau melihat di sini itu rasa cintanya kita satu sama lain, terutama jamaah terhadap majelis ini dan terhadap gurunya ini juga terjadi sangat luar biasa. Maka beliau teringat dengan sabda baginda Nabi Muhammad SAW. Yang mana baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai hambanya, Allah akan memanggil malaikatnya dengan mengatakan bahwa wahai malaikat, saya telah mencintai hambaku fulan, maka saya minta kepadamu saat ini cintailah si fulan tersebut. Setelah itu malaikat memanggil ahlus sama, penduduk langit. Tentu penduduk langit ini para anbiya dan para malaikat. Dipanggil, diseru penduduk langit dengan mengatakan bahwa wahai penduduk langit, kami malaikat diperintah oleh Allah untuk mencintai si fulan, sebab Allah mencintai si fulan dan kami pun mencintai si fulan, maka kami minta kepada kalian penduduk langit, cintailah si fulan tersebut. Ketika Allah sudah mencintai, malaikat sudah mencintai, penduduk langit mencintai orang tersebut, maka sumleber, ngetos sumleber napa mboten niki? Nggih, sumleber datang ahli bumi, penduduk bumi dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencintai orang tersebut. Dan kita semua datang ke majelis ini karena dasar cinta kepada majelis ini dan cinta kepada guru kita, maka ini merupakan bentuk sebagai cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada beliau. ثم أيها الكرام هناك من النبي صلى الله عليه وسلم بشرى لأهل المجلس، وهي حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لله إنا لله حديث bukan ayat inna lillahi wa ilaihi raji'un, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un mati, bukan mati, bushra masya Allah, syurga.
لا حول ولا قوة إلا بالله. إنا لله وإنا إليه راجعون. إنا لله وإنا إليه راجعون. هذه ما شاء الله إيبو ما شاء الله عندما تنظر إلى سينترون إكتان شنتا ممكن إنا لله وإنا إليه راجعون. صلوا على النبي محمد. إنا لله ملائكة سيارة bukan إنا لله وإنا إن لله ملائكة سيارة في الطرقات يلتمسون حلق الذكر وحلق العلم فإذا وجدوا حلقة يذكر فيها الله ويصلى فيها على رسول الله تنادى الملائكة وقالوا هلموا إلى حاجتكم هلموا إلى بغيتكم. قال علماؤنا في التصوف ممكن في مجلس حول في مجلس صلوات نحن نقول صاحب الحاجة لكن الملائكة تقول نحن أصحاب الحاجة هلموا إلى حاجتكم. قال لأن الملائكة يعلمون عندما يحفوا مجلس ذكر الله والصلاة على رسول الله إلى عنان السماء هم عندما يجلسوا في مجلس على الأرض يذكر فيه الله قال هم أقرب إلى الله من قربهم إليه وهم في السماء لأن الله سبحانه وتعالى ينادي بأهل المجلس ويباهي بأهل المجلس ملائكته ويا ملائكتي لما اجتمع هؤلاء قالوا يرجون رحمتك قالوا ومما يستعيذون قالوا يستعيذون من عذابك قال ربنا عز وجل يقول لهم أشهدكم أني قد غفرت لهم. الله سبحانه وتعالى يغفر لأهل المجلس جميعا. قال الملائكة تقول يا ربنا فيهم فلان ما جاء إلا لحاجة ونحن نمشي مع قس إقدام يقول هذا ما شاء الله يبيع واحد يأتي إلى مجلس ما شاء الله يبيع ماذا ما بيع بنتول بكسو ممكن ناسي بدang ممكن ناسي goreng يا رب عبدك فلان هذا يبيع ببور فالله سبحانه وتعالى ماذا يقول لهم وله قد غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الذي جاء من سمرنج الذي جاء من تشنجور ما شاء الله مولانا لورا شيخ عبد الله زبير يأتي من بنكلان ممكن من يأتي من بمكسان من سمناب ممكن من يأتي من جاكرتا من غيرها قال يأتي لمنى كديري di sini كديري فالله سبحانه وتعالى هؤلاء الناس يأتوا قال الله يعطيهم البشرى وببركتهم حتى الذي يأتي ليبيع في المجلس الله يغفر له. فهم؟ Ya. Dawane ya. Para jamaah ingkang kawula mulyakaken, nek beliau panjang ngaten niki kula tesih ngatasi insyaallah. Sing penting ampun kula kan nderekaken suarane beliau. Mangke nek jenengan midanget suara beliau niku saya sangat karena beliau qori internasional. Dan beliau juga merupakan hafidhul Quran dari usia 10 tahun dan beliau sekarang menguasai qiraatul asyrah. Ya, terus nek sumpama kula kan ngetutke model bacaan beliau mangke kula mboten saged. Sementing kados niki mawon suka mendingan apa dawa ra apa-apa sing penting aja kon meluk-meluk moni qiraah. Para jamaah ingkang kawula mulyakaken, beliau menjelaskan ngeten. Ada kabar gembira untuk kita semua para pencari ilmu yang suka hadir di dalam majelis ini. Tentu majelis ini kan majelis untuk kita belajar dan majelis untuk kita berzikir kepada Allah dan bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah, apa kabar gembiranya? Allah Subhanahu wa taala
melalui sabda baginda Nabi Muhammad SAW, Allah itu ketika Allah memiliki malaikat yang disebut malaikatus sayyarah. Sayyarah niku sakjane artinipun mobil, tapi bukan malaikat mobil, maksudnya malaikat sing tugasnya driver ngoten sanes. Tapi malaikatus sayyarah, malaikat yang tugasnya keliling. Untuk apa? Keliling di mana? Keliling untuk melihat majelis ilmu dan majelis zikir. Majelis di mana di dalamnya dipelajari ilmu Gusti Allah. Majelis ingkang wonten lebetipun dipun zikiraken, dipun seruaken zikir asmane Gusti Allah lan mau sholawat datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika malaikatus sayyarah tersebut menjumpai satu majelis ilmu dan majelis zikir, dia akan melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat tersebut untuk menyerukan kepada malaikat yang lain bahwa malaikat yang lain ini supaya termotivasi. Sehingga mereka dengan melalui majelis yang semacam ini, mereka semua berbondong-bondong untuk membawa rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala untuk semua yang berada di majelis tersebut. Sebagai apa? Karena majelis tersebut, majelis yang semacam ini bisa menjadi wasilah untuk kita bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalur yang paling cepat, jalur yang paling mudah untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa taala adalah melalui majelis taklim dan melalui majelis zikir. Sehingga malaikat yang lain termotivasi untuk itu. Bahkan malaikat satu sama lain itu sampai, ayo kita manfaatkan kesempatan ini. Ayo di situ ada majelis, kita datang semua ke situ. Kita harapkan keberkahan dari majelis tersebut supaya kita bisa tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kabar gembira yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat itu dan terutama malaikatus sayyarah tadi dengan mengatakan apa? Allah berfirman, saksikanlah wahai malaikat, sesungguhnya aku Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosa-dosa yang berada di dalam majelis tersebut. Dan malaikat kembali melanjutkan, ya Allah, tapi ada di antara jamaah itu yang datang ke situ bukan ingin mengharapkan keberkahan atau ingin mengharapkan rahmat dari Engkau ya Allah. Mereka datang ke situ karena dua hajat, karena memiliki hajat. Maka tadi beliau menggambarkan, beliau ketika diajak keliling oleh Gus Ikdam, di sana banyak sekali yang memiliki hajat masing-masing sampai detail, ada yang pengen dagangannya laris, dagangan pentol, nasi padang, nasi goreng, bakso. Kok iso apal yo? Ngerti. Emang nang Palestina wonten pentol kinten-kinten apa? Nek pentol nang Palestina disosok gede berarti Arab sih. Pentol Arab berarti gede. Khusus wis bon aja dibayangke. Niki cukup dipikir ampun bayangke.